Mana lo? Ini belakang 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 belakang. Gelap amat ya. Jelek banget sih. Oh. Coba sini. Bracken. Oh my god. Oh, holy shit, Bracken weh. Itu Bracken weh, itu Bracken weh, itu Bracken weh. Mana lo? Lo mana? Bang, Mana? belakang 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 sini sini. Kita ke fire exit, kita ke fire exit. Balikin dulu deh, balikin dulu. Aduh serem banget sih. Coba kalau dia seremnya dikecilin. Ya namanya bukan game horror kali gitu, Bambang, Bambang. Ah terus serem. Kayaknya gue pengen bikin little company-nya tuh yang kayak misi-misi di dalam map-nya gitu kan. Terus kita suruh ngaitin tanda serunya. Ada sih modnya jadi yang kita dikasih misi dalam mapnya gitu. Ah, Oh. Ya Allah. ya Tuhan, deket banget. Apaan tuh? Kan itu anjing di geter-geter. Oh, Apa sih, Jing? tahu anjing, stres gue juga anjing. Mas. Gue takut gara-gara dulu. Gue juga takut anjing. Kok banyak banget? Wah, banyak banget sih. Tahu. Ah, sini kosong. Coba sini deh. Ah, jangan. Oh, oh, win. Oi, wah, gimana? Mati lah kita. Oh, Jangan, no. jangan jelatin. Nih, sekali aja. Aman. Udah hilang. Eh, Kayaknya kita mending balik aja deh, Win. Ya udah. Cukup ini ada manusia hitam goblok. Awas, jangan jatuh. Oh, Pilih. Apa itu? Tolong. jangan diliatin, Win. Jangan diliatin. Ah, mati temen gua. Ah, Anjing. anjing mati goblok. Gua nggak liatin Peng. Gini, Win, lu sekali yang lihat jangan diliatin terus. Enggak, gue liat ke bawah. Gue liat ke bawah kita. Gue nggak lihat. Ya Allah, gede amat ya. Gue nggak lihat. Coba ya, itu bener-bener gue nggak ngomong. Gue bener-bener waktu liat bawah diem doang. Ulang, gagal. Wah, ada black. Gua sakitnya kenceng banget. Gue tahu. Serem banget. Udah mau kemana kita? Gak tahu.
Malah gue kaget. Beda ke black. Dia ke belakang men. Takutnya muncul di belakang kan gak lucu gitu loh. Ini apa nih? Oh, reaktor. Hai. Wow, hitam. Wah itu. Wah gimana ini gue takut. Follow me, follow me, follow me. Cabut, 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 cabut. Stres banget. Hitam, hitam. Aduh. Kenapa gua kena mulu sih, nyebelin banget tuh. Sumpah kaget banget. Jantung gua kayak mau copot pas gua buka pintu depan muka gitu aja. Fucking hell. Yo, kayak sih yuk. Oh. Halo. Iya, gua enggak. Ya bang, sini bang. Kosong, kosong, kosong. Hi, how are you? Woi, lu keluar. Tolong. Pulang. Capek gua pulang. Udah capek. Lagi nungguin mulu. Aduh. Capek. Capek gua. Oh, ketemu 3 kali. Cabut. Habisin dia so kita bisa ajak gile. Aduh. Udah mana kilenya? Working Arna. What the fuck? What the fuck? Temen gua terkurung. It's real. Wow, it's not lagging anymore. Wow, okay. Awesome. Asuransi ya. Ya. Start. Lu kemana Will? Ke exit? Ya, fire. Ya udah, kita ke exit semua dulu. Gua trauma ketemu monster kaki 2. Yang botak itu serem banget Tuhan. Terus ngesot versi cowok tuh. Gimana ini? Watch and learn. Jatuh. Watch and learn.
Watch and learn. Masyaallah. Bagus, bagus, bagus. Watch and learn. Ya Allah. Astaga. Buat apa gitu? Apa ini? Duh, perut gua panas, Cok. Ketawa mulu, Cok. Kayak mau hamil anjing. Watch and learn. Dua kata kocak. Watch and learn. Gua gagal. Watch and learn. Wow. Wait, what the hell is that? Fuck off. Mangap, kaget gue, mana sih? Ya Allah, Win. Ah, Win. watch and learn. Woi, gue ngakak banget denger film watch and learn. Stop it, get some help. Stop it. Get some help. Oh, Watch and learn. berisik aja. Siapa yang gua goblok? Aduh, perut gue sakit. Watch and learn. Kosongan, Win. Oh, nggak jadi. Gua kayak melihat sambil. Kan lu itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Gua juga nggak tahu. Sama aja anjing. Ini nggak something, nggak ada. Gue takut ada item-item Jin. Mana? Gue takut ketemu Blacky Anjing si Blacky, lu panggilan kayak anjing sama anjing. Wah, Blacky, kaget gue. Terus banget anjir. Ini sedih, Win. Mana tuh? Mana tuh? Ini mana, Cok? Kita nggak mendengar kabarnya lagi, Cok. Habis watch and learn. Mana sih mangap? Oh, itu ada itu, Cok, ada Excel. Excel? Itu Excel. Excel apa anjing? Itu scrap Excel. Oh. Aduh mangap nyebelin banget sih. Gue tuh mau lempar deh, sabar kemana? Cabut dia. Ini mangap. Alah, bukan maksud gua. Excel ini Excel. Oh, ya Allah. Excel aja udah, balik aja yuk. Yuk, mana? Sini. Tuh, Win. Pak. Gile. Coba cekin mana? Ya udah, dia mati. Kena turret ya. Iya, coba. Tapi 3 item tuh. Goblok. Kaget gua anjing. Babi. Babi, kaget banget gua. Tuhan Yesus. Mau coba ke situ. Itu ada turret, ada tiga barang. Item tuh masalahnya, Cok. Tapi di mana itu? Nggak tahu. Kile di mana ini Kile? Coba. Watch and learn. Ini jam 4, jam 5. Oke, mau. Yakin lo? Nggak Ayolah, kemana-mana. gas lah. Laki. Laki-laki watch and learn. Ini Win, ambil Win. Tuh, ada egg bitter sama ambil ini. Lo kemana? Ya, keluar yuk, siap gak? Lari nih. Win. Saya sabar ya. Kaget gua anjing. Gue dulu. Oke, dah, gantian lu. Oke. Kemana nih?
Balik yuk, cepet yuk. Ntar ada anjing takut gua. Buka weh, buka. Wih. Oh. Watch and learn. Siu. Aduh jantung gua. Weh, pas itu ada monster 2 biji depan gua shock anjing, gua nggak gerak. Gua kayak, "Hah, itu kenapa?" Ih, serem banget. Siu. Gile. Hello. Siu. Gile. Hello. Weh, tadi di depan itu gue udah drop kayak 60 dolar gitu weh harganya itu. Depan fire exit. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi dia kecil bentuknya kayak flashlight gitu. Mana gue tahu. Wah, Win nih kita kayaknya ke March lagi, Win. Itu yang paling aman. Itu yang tadi kita mati ngejar naik apa? Truk itu loh. Oke. Itu tadi apaan kayak keong weh. Kayak apa? Keongnya loncat-loncat. Keong, keong. Iya. Itu burung anjing bukan keong. Goblok. And in our witness. Wow, lock. Lock itu berarti ada apa weh? Ya nggak tahu. Win, kekunci Win. Mana? Ini atas. Oh, anjing gua ada. Mana? It's. Bisa nggak? Bisa nggak? Watch and learn. Cok. Watch and learn, gila ya, watch and learn. Nih, gue terangin. Watch and learn. Pokoknya kalau udah bilang itu bakal ketangkep. Tuh, Win. Ini. Aduh. Emang lu bisa lah bawa ini sambil Balik. Gila ngamuk. Di mana tadi? Nih. Saya. Gila anjrit. Ngamuk tuh gila, Cok. Watch and learn. Padahal kanan kirinya dia itu loh ada jalan kosong, dia pilih yang Yang ada tiangnya, Cok. Kocak gue ya, Kak. Lu ngapain loncat ke situ? Gile. Watch and learn. Aduh capek gue. Watch and learn.
in the future of Lethal Company with the boy Z. Temen gue nge-stuck siapa ini? Anjing. Gile. Kenapa dia? Kenapa? Liatin atas, liatin udah. Memang nih. Diam. Aku juga pas di off tapi ini. Hati-hati ya, kalau dia nangis terus tadi bisa nyerang loh. Oh shit. Tahan lama. Terus. Isap terus. Kaget gua.